Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen danse kɛnɛyako ta fanfɛla la assurance maladie obligatoire ale bɛ sen na ni a bɛ waati jan bɔ an bɛ don min na i ko bi a kɛlen don lafiya ye ayiwa min ye assuréw ye ma wa gɛlɛya minnu b'a kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ olu la walasa ka kuma kan ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye Nci Jara ye ale bɛ yan kanam tɔgɔ la directeur appui aux organismes gestionnaires délégués don min ye Mamadou Seydou Kone ale bɛ yan ordre des pharmaciens du Mali tɔgɔ la Gawusu Kulibali ale bɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni assuréw ka jɛkulu o ɲɛma don ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw bɛɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Gawusu Kulibali assurance maladie obligatoire nane ni sisan cɛ est-ce que a kɛlen don lafiya ye assuréw ma wa? Bon, salam alaikum, bɛ fɔ fɔlɔ effectivement assurance maladie obligatoire nali a kɛra lafiyaba ye assuré cɛman n'a musoman bɛɛ ma parce que o ma se fɔli la bɛɛ ɲɛ b'o la bɛɛ bɛ kɔla kɔlɔsi bi Mali kɔnɔ assurance amu bɛ nafa min ɲɛ maliyɛn cɛman n'a musoman ye. Mais nafa in kɔfɛ nafa in n'a gɛlɛya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na quoi mais peut-être que débat talen ɲɛfɛ an da bɛ se ka na don o kɔnɔ la. Gɛlɛya i n'a fɔ gɛlɛya jumɛn ye? N bɛ se ka nafa dɔ f'i ɲɛna parce que assurance amu n'i y'a jateminɛ bi mɔgɔ bɛ assurance la bi olu ka sarata o tɛ tɛmɛ 150 kan. Ça c'est par exemple notamment les pensionnaires qui paient les Zoroubiki 75%. Même misali di ma mɔgɔ min n'a sɔrɔ a ka pension ye 1000 ye a bɛ 150 dɔrɔn de sara amu la. Donc quand vous prenez aujourd'hui en tout cas la part aussi n'est-ce pas des fonctionnaires bamanangana mun bɛ bon n'i y'a jateminɛ nafa tɛ ban quoi parce que amu la n'i y'a ye k'a fɔ i kɔni i bɛ ordonnance sɔrɔ ordonnance 100 la e bɛ dɛrɛmɛ 30 de sara o ye ni banabagatɔ min b'a sen kan ni banabagatɔ dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la 100 la e bɛ dɛrɛmɛ 20 de sara n'o ye 20% dɔw o kɔni o ye fɛn min ye o ye lafiyaba ye mɔgɔw ma bi bɛɛ ɲɛmaa la o tɛ fɔli gansan ye amu kɔni a kɛra lafiyaba ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ko ta ɲɛ. D'accord lafiya in kɔfɛ an da bɛ se gɛlɛya ninnu ma sɔɔni an bɛ kuma di Mamadou Seydou Kone ma pharmacie tɔgɔ la bi na e ka hakilila ye jumɛn in de assurance maladie obligatoire ale baaraw kan? Bon janni ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ n ka foli lase studio Tamani lamɛnbaga bɛɛ ma ani lajɛbaga bɛɛ ma aw bɛ baara min na su ni tile k'aw fo la. Bon pharmacien n bɛ yan ordre des pharmaciens de tɔgɔ la ordre des pharmaciens ani syndicat tɛ kelen bon anw kelen n'a fɔ ministre ka bolofara don mais ani tɔw danfara ye min ye an bɛ élu de voilà o de y'a to n bɛna kuma o hokumu kɔnɔna na bon assurance amu an bolo bi fɛn ɲumanba de don a nana a kɛla hɛrɛ ye maliyɛnw ma hali Mali kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛya sira kan a kɛla sababu ye ko o sankɔrɔta Mali la bon an ka baara kɔnɔna na anw ye kanam ka partenaire de n'a bɛ baarakɛ ɲɔgɔn n'o papier dɔ y'a yira kanam yɛrɛ ka papier y'a yira ko an ye prestataire de prestataire ye jumɛn ye min bɛ baara kɛ amu kɔnɔ ka kɛwale dɔ kɛ walasa o wari o ka ou bien o sɔngɔ ka tila ka segin ma o hukumu kɔnɔna na amu kɔnɔ an bɛ fura de di banabagatɔw ma k'a feere u ma fɛngɛ dɔrɔn tɛ dɛ pharmacie dɔrɔn tɛ laboratoire fana olu bɛ an ka hukumu kɔnɔ olu fana bɛ analyse kɛ banabagatɔw ye comme prestataire tɔw bon an ka baara kɔnɔna na banabagatɔ mana na n'a nana n'a ka ordonnance ye an bɛ furaw lajɛ n'a sɔrɔ fura ninnu conventionné don parce que fura bɛɛ tɛ amu kɔnɔ fura fɛn fɛn n'a tɛ amu kɔnɔ o tɛ se ka di amu la parce que bɛnkan o de ni fura min tɛ conventionné tɛ c'est à dire bɛnkan min sigira ko ka fura min di n'o tɛ amu lisi la parce que kanam ye lisi dɔ de d'an ma lisi t'a dɔn mina hakɛ dɔ de d'an ma gafe dɔ d'an ma o gafe kɔnɔna na fura fɛn fɛn b'o gafe kɔnɔ o bɛ se ka di amu la mais ni fura min t'o gafe kɔnɔ
o tɛ se ka di amu la hali n'i y'a bila ka taa kana mala sigi ma bon ma daminɛ na n bɛ se k'o de fɔ mais gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ fana an da bɛ se gɛlɛya ninnu ma sɔɔni an bɛ kuma di Nci Jara ma bi in na kanam ka yɔrɔ la min ye assurance maladie obligatoire ye a baara bɛ kɛ bolo jumɛn de kan a bɛ fonctionner cogo di bon yani ka kuma daminɛ an ka foli b'a ye aw mun ye studio tamani min ye nin sigi sabati an'an ka direction générale fana tɔgɔ la an ka foli b'a ye maintenant baara bɛ kɛ cogo min assurance maladie obligatoire yɛrɛ a gestion dira kanam de ma mais kanam fana ni baara wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔ ma caisse malienne de sécurité sociale ani INPS donc depuis a ko sigitɔ sen kan u y'a fɔ ko an n'olu ka baara kɛ sariya min ye loi sigi sen kan loi min ye amu yɛrɛ sigi sen kan u ko baara dɔ kan ka kɔlɔsi kalifa olu la donc olu de ni anw de b'a baara kɛ donc comme olu tun bɛ an ka tɔndenw ye olu ka tɔndenw ye kɔrɔlen an ka donc c'est pourquoi ko an bɛ baara dɔ kan ka kɔlɔsi u la donc olu bɛ compte rendu kɛ kana min ye kana b'olu contrôler voilà an bɛ don min na i ko bi kanam assurance maladie baara hukumu kɔnɔna na gɛlɛya jumɛnw de b'a kɔnɔ bon baara tɛ taa gɛlɛya kɔ baara tɛ taa gɛlɛya kɔ mais an bɛ fɛn o fɛn na an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ don o don o ye gɛlɛya ninnu bɛ se ka ta ka bɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ fɔlɔ mɔgɔw de tun bɛ n'u ka carte dilan Bamakɔ yan carte bɛɛ tun bɛ produit Bamakɔ yan an b'a bila ka taa région na maintenant la direction a été très très sensible donc o ye direction bureau dayɛlɛ région na donc ka toujours baara yɔrɔ sɔgɛrɛ tɔndenw na u bɔlen k'a la dɔgɔtɔrɔso la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ mɔgɔ dɔ guichet dɔ sɔrɔ ko guichet AMO a daminɛ la o tɛ AMO papier foyi kɔnɔ donc gan ye gɛlɛya min sɔrɔ daminɛ na olu sababu de y'a to direction ye mɔgɔ ninnu bila an baarakɛɲɔgɔn dɔw ta k'olu bila yen nɔ olu bɛ se ka tɔndenw mana na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na voilà donc o n'a ɲɔgɔn wɛrɛw a ka ca fɔta ban quoi mais bi na est ce que o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko amu a dabɔlen don saratalaw dɔrɔn de ye wa maa min bɛ yen nɔ ko bɛ bolola baara la par exemple est ce que o bɛ se ka don amu na effectivement i ka kuma ye ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ donc amu i y'a fɔ cogo min na non seulement saratalaw b'a la minnu fana tɛ saratalaw jɔn ye n y'a fɔ an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye INPS ye o ye mɔgɔ bɛɛ INPS la olu bɛɛ b'a sɔrɔ i bɛ baara la ou bien i bɛ retraite la n'i taara caisse fana fonctionnaire fan fɛ public fan fɛ donc i bɛ baara la o a kɛra fonctionnaire civil militaire collectivité ou bien i bɛ retraite la o nin bɛɛ b'a sɔrɔ i ye mun fana fɔ sisan n'o ye minnu bɛ baara k'u yɛrɛ ye olu fana b'a la à travers l'assurance volontaire de l'INPS a bɛ f'o ma ko assurance volontaire donc mɔgɔ mana se ka don assurance volontaire la o bɛ se ka assurance maladie pour que i ka don assurance volontaire in na i bɛ joli de sara bon assurance volontaire in bɛ dépend i ka sɔrɔ hakɛ de la a bɛ dépend i ka sɔrɔ hakɛ la o ye a dilan kilasiw k'a daminɛ 30,000 k'a daminɛ n'i bɛ fɛn 30,000 n'i b'o sɔrɔ kalo saba kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ n'i bɛ 10,000 sɔrɔ i yɛrɛ ye kalo o kalo donc o y'a dugumada ye o dugumada in na kilasi de don donc hakɛ min bɛ o sanfɛ u b'o fana i kan ka mun sara o dɔnnen don mais a dugumadan yɛrɛ ye mun ye o ye 29 450 maro kɛmɛ ni tan de b'a jɛ 4,000 ayi wala kɛmɛ tan de b'a jɛ 600 la o y'a dugumada yɛrɛ o y'a dugumada ye n'i bɛ 10,000 sɔrɔ kalo la i kan ka 600 ɲɔgɔnna de sara voilà mais o bɛ kɛ cogo di voilà donc n'i taara i b'a fɔ k'i bɛ baara k'i yɛrɛ donc o bɛ ɲininka i bɛ hakɛ min sɔrɔ i yɛrɛ o 600 in ɲɔgɔnna o bɛ sara san de kɔnɔ wa ou bien o bɛ sara kalo saba donc n'i donna n'o se b'i ye k'o sara ni fɔ an ka sariya n'i ye kalo 6 kɛ i bɛ k'a sara i ka furakɛli bɛ daminɛ fo ka taa i bɔ fo ka taa i se retraite ma voilà donc n'a y'i diya n'i ye san daminɛ i bɛ se ka san kelen ta sara k'o ban pewu a bɛ i n'a fɔ n'i bɛ 10,000 sɔrɔ kalo o kalo 2,000 ɲɔgɔnna de bɛ tigɛ ka bɔ i ka sara la kalo o kalo walasa i ka sɔrɔ la plutôt walasa ka se ka don kamu na est ce que o fanga bɛ bololabaarakɛlaw la wa Gawusu Kulibali bon effectivement yani n ka woro jaabi parce que amu représentant min ni jara don n yɛrɛ b'a ɲɔgɔn dɔn n b'a fɔ kosɛbɛ parce que expert a informé amu la a dɔw sera gɛlɛya dɔ ma ne tun b'a fɛ ka dɔɔni fo la quoi association des assurés mɔgɔw tɔgɔ la parce que an y'a ka jɛkulu min sigi n'o ye association malienne des assurés de l'amu ye a sigi kunba dɔ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye ka gɛlɛya in bɛ amu la bi n'a bɛ assuré cɛman n'a muso ma walasa an bɛ se ka an jigin yɔrɔ fɛla cogo min na pour que a gɛlɛya min bɛ amu la bi o ka bon ni amu nafa ye
comme an bɛ émission radio de la sinon n bɛ se ka gɛlɛya damadamanin f'i ɲɛna komi n'a tɛ ka o ma basi tigi yɛrɛ sigilen bɛ yen a ɲɛfɔ ni tiɲɛ don ou bien ni filila yɔrɔ min na a bɛ se ka na tɔɔrɔ la n'i ye AMO ta k'a lajɛ bi AMO daminɛ la médicament 425 o de tun bɛ AMO la 425 médicaments en 2009 mais aujourd'hui il y a 4445 médicaments o de bɛ AMO de conventionné ba 4 ni kɔ o ye ba 4 ni kɔ ye 4000 o ye voilà 4445 médicaments mais n'i y'a lajɛ texte b'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ kɔnɔ sisan k'a fɔ ko texte b'a jira ko kɛmɛ sara ka da AMO assuré bɛ kan ka 30% de sara n'a y'a sɔrɔ banabagatɔ min dalen tɛ dɔgɔtɔrɔso la mais n'i ye o médicaments ta k'o lajɛ bi o médicament 4445 médicaments n'o ta la assuré bɛ sarata bɛ min sara souvent médicament na a dɔw bɛ taa fo 75 la donc a bɛ 30% sara dɔw ye fo 72% dɔw ye 50% dɔw ye 54% u bɛ se ka médicament 200 f'i ɲɛna ni émission radio tɛ u bɛ se ka vérifier AMO assuré mɔgɔw ka sarata ka ca ni min ye k'a sɔrɔ texte bɛ min fɔ o ye fura yɛrɛ kuma tɛ analyse ma ni AMO difficulté ta k'u labɛn parce que an filɛ ka rapport an ka rapport ni produit an y'a rapport 2019 2020 an y'a produit an taara dɔ d'u ma directeur de NAPLO wana a b'a dɔn k'a fɔ an tɛ ka nkalon tigɛ an ka rapport d'u ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ assuré kan mɛ an y'a bɛɛ da u tulo kan a gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ ye min ye fɔlɔ assurance AMO tun bɛ ni teri tɔgɔ sɛbɛn AMO la dɔrɔn u bɛ RCPC dɔ d'i ma RCPC bɛ d'i ma don min na dɔrɔn o don bɛ i bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ se k'i ka prestation k'a la mais bi RCPC nafa si t'o la RCPC bɛ d'i ma bi RCPC nafa si t'a la f'i ka carte ka bɔ o ye gɛlɛya fɔlɔ ye service d'accueil kuma tɛ se ka fɔ o la u ka service fɛn dɔ bɛ yen ko empreinte biométrique o fana kuma t'a la kuma bɛɛ i bɛ se ka mɔgɔ kelen bɛ se ka comment on appelle ça miniti tan duuru kɛ a jɔli AMO la pour que ka AMO service yɛrɛ sɔrɔ je vais te donner aussi des exemples précis ni assurance Mali ta k'a lajɛ bi Mali kɔnɔ hôpital 63 de bɛ yan dont 6 bɛ Bamakɔ CCRF ye 1510 CCRF dont 63 bɛ Bamakɔ CESCOM ye 1510 CESCOM o de bɛ Bamakɔ bɛɛ k'a daminɛ Kidal ka taa Kayi mais 63 bɛ Bamakɔ CCRF Mali kɔnɔ o ye 63 CCRF ye 6 bɛ Bamakɔ kɔnɔ mais n'i y'a jateminɛ bi bi in na CESCOM dɔw bɛ Bamakɔ kɔnɔ à partir de 16h déjà AMO yɛrɛ tɛ yen AMO kisɛ fermelen don donc ka daminɛ lundi la fo vendredi à partir de 16h ni jabate sɔrɔ ni ko k'i bɛ taa CESCOM na bi fo i ka lundi de kɔnɔ pour que i bɛ se ka AMO sɔrɔ k'a bénéficier ka kɛ an yɛrɛ bɛ commune na n'o fɔra ko ye banaku ye a bɛ se k'a ta vérifier an y'a information di AMO mɔgɔw ma a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ o tɛ dogo ye bɛɛ b'o kalama ko service bɛ service la AMO la bi k'a tɛ se ka sɔrɔ min fana médicament ta fanfɛla ye médicament ta fanfɛlaw fɛ n bɛ se ka médicament dama dɔrɔn d'i ma komi an bɛ émission de la an tɛ se ka a bɛɛ fɔ temps bɛrɛ t'an bolo médicament dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ko titanurène suppositoire de don AMO b'a a prix di 2270 or que a bɛ feere pharmacie na 6500 de donc n'i y'o ta ka jateminɛ o différence yɛrɛ fɔlɔ prix da fo 6500 na donc AMO ka assurance ka bɔta o bɛɛ bɛ fo 72,6% de ma o médicament la or que texte b'a jira ko c'est 30% o gɛlɛya fɔlɔ dɔ ye médicament dɔ fana bɛ yen n'u k'a ma ko Kinanson comprimé effervescent don a bɛ feere pharmacie na 15115 francs or que AMO b'a ta 5835 francs donc or que an bɛ 30% min sara o bɛ bɔ AMO ka prix la mais a tɛ bɔ pharmacie ka prix la dɛ donc n'i taara AMO la pharmacie u b'a f'i ye ko différence fɔra i ka différence sara n'i ye différence sara i bila ka 30% in fana AMO ka prix i b'o fana sara n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc i ka bɔta bɛ caya ni 30% a bɛ taa fo 72% na o gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan gɛlɛya dɔ fana min ye o ye médicament ta fanfɛla ko n y'a fɔ an tɛ se ka min dɔn sinon analyse bɛ yen analyse b'an bolo parce que an ye recherche de k'a kan o an ye recherche de k'a kan kalan ye ka dɔn échographie dɔw bɛ yen échographie par exemple rétinovisco prostatique n'i y'a jateminɛ i tor'o la bi o analyse bɛ kɛ 20 000 francs mais AMO b'a ta 14 400 donc différence bɛ différence fara différence yɛrɛ 12 000 francs après les 30% in fara sa n'i y'o sara au lieu de e ka 6 000 francs sara e ka bɔta bɛ fo 14 440 o bɛ kɛ 72% pour ta texte m'o fɔ donc le texte dit les frais consécutifs comme on appelle ça les tickets modérateurs qui revient à la charge n'est-ce pas de l'assurance maladie obligatoire est relative n'est-ce pas aux soins ambulatoires aux dépenses pharmaceutiques aux prestations de maternité et à l'évacuation sanitaire
ça veut dire que an bɛ k'a f'i ye amu la hali n'a y'a sɔrɔ e bɛ bana y'i sɔrɔ ka bɔ Gawo i kana Bamakɔ yan texte b'a jira k'a fɔ i bɛ fɛɛrɛ min kɛ ka na a 30% kan ka bɔ a 30% amu kan ka taa 30% e ka sigi banabagatɔ ka sigi ka taa a bɔyɔrɔ la o fana fɛɛrɛ bɛ amu kan mais ni fɛn bɛɛ problème bɛ difficulté amu tɛ si bénéfice prestation assurance tɛ si bénéficier donc gɛlɛya de amu la donc n'aw ye gɛlɛya ko kuma fɔ gɛlɛya in bɛ ɲini ka adamadenw ɲina amu nafa kɔ bi m'a f'i ɲɛna bi mɔgɔ bɛ amu la u t'amu yɛrɛ bénéficier zone bɛ Mali la bi u tɛ amu yɛrɛ bénéficier n bɛ se k'o zone fɔ zone de ka ca fo bana jɛkulu duuru fo wɔɔrɔ bɛ amu la o si tɛ amu bénéficier a misali fɔlɔ mun ɲɔgɔn bɛ personnel consulaire ni diplomate mun bɛ kɔfɛ Mali lasigiden mun bɛ kɔfɛ mun bɛ consul ni ambassadeur o tɛ amu bénéficier pourtant a bɛ tɛgɛ o kun o ye mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ dɔ bɛ yen bi u presselen don ka taa amu la n'u taara amu la bi u tellement que u presselen don gɛlɛya min bɛ amu la u b'a préférer ka tege ta k'u ka problème ɲɛnabɔ ka se u bɛ amu ye ka to yen parce que ni banabagatɔ b'i bolo bi urgemment n'i ko k'i bɛ amu kɔnɔ ko amu difficulté kɔnɔ ni ala ma far'i kan a bɛ taa wolo kɔrɔ la i bɛ nimisa o ye filanan ye sabanan dɔ bɛ yen il y a des zones aujourd'hui qui ne sont pas couvertes comme on appelle ça par l'assurance maladie obligatoire o témoignage b'an bolo n'i taara se dugu dɔ bɛ ko Jonjori n'est-ce pas dans la région de Mopti les gens nous donnent des renseignements amu yɔrɔ caman de min filɛ ka Mali hôpital da f'i ɲɛna ka CTRM da f'i ɲɛna ka TESCOM da f'i ɲɛna k'a f'i ye ko yɔrɔ caman de bɛ yen ni assurance bɛ mais gɛlɛya min yɛrɛ bɛ amu la bi n'o ye a furako ye n'o y'a réciprocité parce que texte de b'a fɔ i bɛ 6 mois de cotisation sara pour que se amu bénéficier i tɛ amu bénéficier ban tant que i ma 6 mois de cotisation sara mais ni 6 mois de cotisation saralen kɔfɛ ni RCPT dir'i ma RCPT in tɛ nafa foyi de ɲɛ fo n'a y'a sɔrɔ kari ka carte ka bɔ or que référence min bɛ RCPT kan o de kan ka pour o de carte bɛ bɔ n'o référence kelen bon nafa jumɛn de b'o la c'est des RCPT sans valeur aujourd'hui ani ake ni ake gila ba ke la bi ake mɔgɔ bɛ amu bureau la bi ni taara dɔgɔtɔrɔso ni CSCOM ni CSRF fɔlɔ hali tɛ se ka kuma fɛ anu ka double contrôle c'est quoi i bɛ se ka n'i taara jɔ kisi la i bɔ kisi la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ i b'o dɔgɔtɔrɔ fɛ i bɛ sigi ka na amu la or que mɔgɔw dun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la bana dɔrɔn kama mɔgɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la pour consultation mɔgɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la pour contrôle mɔgɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la pour renouvellement d'ordonnance mɔgɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'est-ce pas comme on appelle ça pour conseil n'a fɔra ko bɛlɛ i ka sigi ka taa gisi la i bɛ sigi ka taa gisi la i bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ i bɛ taa aramu i bɛ taa ka gisi la u tila ka saki ko quoi taa gabriel la gabriel ka taa lajɛ an y'an jɔ conscient de ka gabriel la on a fait 3 heures de temps k'an to ka mɔgɔw servir mɔgɔ dama min tun b'o mɔgɔ laban min tun b'a yɛrɛ na a ye 3 heures de temps yanni k'an k'o service sɔrɔ. D'accord Kulibali an bɛ kuma d'u ma u ka se ka jaabili di ninnu na comme ça ni gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ i da bɛ tila ka segin ka se o ma an bɛ kuma di e ma Mamadu Seyidu Kone fura feere ko ta fanfɛla la ani analyse ta fanfɛla la ayiwa Kulibali bɔra ka kuma minnu fɔ sisan nin na lɛgɛsɛ don wa. lɛgɛsɛ don mais n'i bɛ kuma ɲɛfɔ a ye min fɔ tiɲɛ de don an ka gɛlɛya dɔ y'o ye bi fura min lisi min ye lisi ko min fɔ sisan le lisi nin a dilanna en 2014 san 2014 san 2014 jara yɛrɛ bɛ yan a papiyew la lisi ka kan ka kɛ ni san o san tɛ san 2 o san 2 hakili t'a la kelen min don mais a kɔni délai tɛ tɛmɛ san 2 kan voilà bon an san 2014 ni bi cɛ aw yɛrɛ b'o jate dɔn fura filɛ nin ye fura tɛ dilan Mali la faut que n ka nin yɔrɔnin dayɛlɛ fɔlɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamuya an ka Mali fura fanba an b'a ta ka bɔ jamana wɛrɛ de pharmacien la dɔw bɛ yen olu ta ye ka fura ta ka bɔ jamana wɛrɛ ka na an b'a f'u ma grossiste n'olu nana n'a ye olu fana b'a di dɔw ma n'a bɛ f'u ma ko pharmacien d'officine an bɛ min fɔ an b'a fɔ min ma généralement pharmacie olu de b'a détaillé ni bamananw ka fɔ la n'i ye fɛn min sɔrɔ gɛlɛya la a bɛ di gɛlɛya la sinon a ye exemple fɛn di a bɛɛ tiɲɛ titanorin filɛ nin ye fɔlɔ an ka grossistes tun b'a ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na a prix de tun ye nin ye ni fura nana kɛ tuma dɔ la n'a tɛ ka sɔrɔ n'olu y'a sɔrɔ gɛlɛya la u b'a di mais an ni amu ka bɛnkan na an ni kanamu ka bɛnkan na prix min dira amu ma an tɛ se ka tɛmɛ o kan u y'u kantigɛ da ye yira an na depuis a daminɛ na ni prix min filɛ nin ye a bɛ se ka jigin a jukɔrɔ
misali la ni fura lisi na ni 2014 lisi la ni fura sɔngɔ ye 200 ye n'a kɛra 180 an m'a facture a tigi 180 a bɛ o 30% sara mais ni 200 don n'a nana 220 na n'i ye 220 bila ka taa AMO la u b'a rejeter mais aw y'o fɔ bɛnkan in kɔnɔna na non ayi dɛ olu de ye convention kɔnɔna na o de sɛbɛnlen don Kanam b'a kalama OGEDO b'a kalama an b'a kalama au départ ko daminɛ na an yɛrɛ tun b'a ɲɛ tugun ka taa mais u ye kangarimada dan ye a laban yɛrɛ hali fura kelen nɔfɛ u bɛ ordonnance bɛɛ lasegin par exemple n'i ka fura ye den 5 ye ni prix kelen bɛ yen n'o ma ɲa o kɛra ne yɛrɛ la lettre L dɔrɔn nɔfɛ produit dɔ bɛ yen ko Zerodol AMO lisi bɛ bɔ tuma min na a tun sɛbɛnnen bɛ ko Zerodol LP maintenant fura dilanna y'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Zerodol CR n'i y'a Zerodol docteur mana Zerodol CR sɛbɛn AMO ordonnance kan n'i y'a bila ka taa o b'a lasegin ka taa k'a tɛ lisi la sinon a ye min fɔ tiɲɛ don dɛ o difficulté non mais o la o 100 sara la 30 in don wa 30 in don 30 de don dɛ 30 de don mais 30 nin ye lisi ka wari 30 de ye n t'a dɔn nin ye kuma faamuya n'i ye fura ta sisan ni fura sɔngɔ ye 200 ye assuré bɛ 30 sara o 30 o ye joli ye o ye 60 ye 140 AMO bɛ tila k'o lasegin a ma mais ni 200 ni 50 don e bɛ 200 de facturer AMO ordonnance kan o ye ni 200 kun don n'a kɛra 200 ni 50 ye mais lisi kan 200 don AMO bɛ min ta en compte o ye 140 ye o kɔrɔ ko 70% 200 70% o ye 140 ye bon 50 min bɛ to jɔn m'o ta malade de b'o sara ka fara a ka 60 min to a y'o sara a bɛ tila ka 50 fara o de y'a to a ko tuma dɔw la olu ka sarata bɛ taa fɔ 70% na a 70% kɔrɔ de y'o ye hali consultation na an yɛrɛ filɛ nin ye anw ye prestataire mais anw fana bɛ AMO la anw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka furakɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw n'i taara clinique dɔw la spécialiste ka consultation 2000 3000 mais AMO b'a ta 1200 o différence o de a bɛ fɔ ma différence AMO anw ye kɔlɔkɔlɔ an ma kɔlɔkɔlɔ sɛgɛn de ye na malade assuré yɛrɛ bolo parce que n'i y'a ɲɛfɔ dɔw ye hali ni dɔrɔmɛ 1 don u b'a fɔ k'u t'a sara bon an m'a kɛ cogo di parce que n'an y'a bila ka taa ni an ma AMO prix respecté n'i b'a duguma problème t'o la mais n'i b'a sanfɛ a bɛ lasegin o ye difficulté dɔ ye comme walasa assuré ye min fɔ difficulté an b'a fɔ bi AMO yɛrɛ sigila a ka d'an ye baara min don baara ɲumanba don hakilina ɲumanba don mais AMO sigila pharmacien ni kan bi pharmacien de sunɔgɔ bɛ AMO ko sababuya ye n'i ye ordonnance kelen ta AMO la i mana teliya la cogo o cogo la i bɛ temps min perdre ale kunna i bɛ tɔ na temps n'i bɛ se ka ordonnance 10 ɲɔgɔnna AMO ni min tɛ AMO ye i bɛ se k'o baara kɛ ka sɔrɔ AMO la o bɛ bɛn AMO ordonnance kelen ma gɛlɛya filanan ye jumɛn ye AMO depuis a daminɛ na an y'a fɔ comme commission paritaire la commission paritaire ye jumɛn ye Kanam INPS CMSS ani ordre des pharmaciens ani syndicat des pharmaciens syndicat fila bɛ an bɛ to ka sigi ka kuma ni gɛlɛya min bɛ an b'o walasa an ka kuma o kan o président yɛrɛ ye ordre des pharmaciens mais depuis AMO daminɛ na an y'a ɲɛf'u ye ordonnance AMO min filɛ nin ye a daminɛ na pharmacien fɛn fɛn ye ordonnance yɛrɛ i b'a lajɛ sisan banabagatɔ i bɛ contrôle min kɛ banabagatɔ yɛrɛ kan a tɔgɔ a ka numéro ani o ye ale ye i bɛ na min ye fura sɛbɛn i b'a lajɛ n'u ka bigiw tɛ kelen ni sɛbɛnw tɛ kelen ni ordonnance n'a fermela ni dɔ sɛbɛnna duguma o bɛɛ bɛ jate i b'a lajɛ a y'a signé wa a ma signé wa cachet b'a la cachet t'a la o bɛ yen i bɛ na ordonnance yɛrɛ la est-ce que cachet sec b'a la bi a bɛ waatinin bɔ sisan fana ticket fana farala kan o bɛɛ i b'o bɛɛ contrôler k'o ban fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka se fura ma i bɛ fura ta kelen kelen k'a kelen kelen est-ce que nin fura bɛ liste la wa est-ce que nin fura bɛ liste la wa est-ce que nin fura bɛ liste la
o ye kelen i bɛ tila dun k'a ta est ce que nin fura prix ye nin ye est ce que nin fura prix ye nin ye est ce que nin fura prix ye nin ye i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i tilala sisan i bɛ total kɛ k'a fɔ bɔ banabagatɔ e bɛ nin sara nin wari bɛ sara amu la o ye difficulté dɔ ye n ye fɛn fɛn fɔ nin ye e de kelen m'o o bɛɛ contrôler an tila ka kuma d'i ma ni difficulté wɛrɛw bɛ yen nɔ ani fana min ye i ye kumana fura de kan nka a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye laboratoire la analyse k'olu fana bɛɛ tɛmɛ a sɔngɔw kan donc o kun ye min ye an bɛ kuma d'i ma sɔɔni sisan an bɛ kuma di Nti Jara ma Nti Jara caman fɔra gɛlɛyaw kan bi in na ko service d'accueil n'o ye kunbɛnli kɛcogoya ko o gɛlɛya b'o la empreinte digitale bolodengɔni dali fɛn kan digital ko problème b'o la CESCOM ta fanfɛla la ko an m'o tɛ sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fana fɛ furaw fana sɔngɔw na donc jaabi jumɛn de b'e bolo nin ko bɛɛ lajɛlen d'accord merci beaucoup donc n b'a daminɛ min ye o ye furako ye furako ye Kulibali y'a fɔ cogo min na effectivement a b'o cogo la fɛn o fɛn histoire de b'a la donc a y'a fɔ cogo min na fura an ka fura an b'o fura daminɛ ni liste fɔlɔ min ye o ye 425 fura 425 ni ma fili ɔ il se trouve que o fura ninnu caman kun ye DCO ni fɛn bon assuré kun t'a fɛ c'est pourquoi direction ye ŋana yira kɛ comme quoi ka dɔ fara liste kan hali spécialité k'u bɛɛ de farala kan sisan sinon n'an kun tora 425 médicaments fɛn wɛrɛ fɛn bɛ fɔ mun tɛ nin ye quoi donc pharmacien ye mun fɔ c'est vrai liste mise à jour kan ka kɛ effectivement depuis liste min bɛ yen o ye 2014 ye donc san fila o san fila kan ka kɛ voilà mais kabini san 2010 ani 14 fo bi aw ma mise à jour ouais mais an tilala la baara la ka ban tɔ ye dɔrɔn mais a ma kɛ fɔlɔ dossier bɛ cabinet la pour signature a ma signé fɔlɔ sinon a banna ka ban donc yɔrɔnin dɔ fana bɛ f'an fana k'o fɔ dɛ a bɛ ka mun fɔ différence ko tiɲɛ yɛrɛ don parce que kanam yɛrɛ interprété à l'assemblée la par rapport à ça mais o ye mun fɔ c'est vrai assemblée assuré b'a dafa n'a y'a sɔrɔ an b'o ta ni a ka ca ni an b'o ta ye mais yɔrɔ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ an b'o fana ka prix ka ca ni pharmacien ta ye mais o tɛ fɛn f'o la o yɔrɔnin fana ka fɔ ka fara kan voilà donc dɔ bɛ pharmacien fana na dɔ b'o fana na voilà an k'o yɔrɔnin fana fara kan donc a ye mun fɔ empreinte ko ni gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ prestation yɛrɛ sɔrɔli la mais fura in ta fanfɛla la hali bi o tuma na o sɛbɛn kan aw ye min fɔ assuré u ɲɛna o tɛ k'a fɔ ko 100 sara la o 100 sara la fura la ko assuré bɛ 30 de sara tout à fait mais mun de la aw m'a ɲɛfɔ ou bien aw y'a ɲɛfɔ u m'a faamuya de wa k'a fɔ ko a bɛ se ka bɔ o la walima kelen k'a fɔ ko ni fura sɔngɔ yɛlɛnna wari wɛrɛ kan ka sara bon a ma ɲɛfɔ kosɛbɛ bon a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye liste mise a ma ɲɛfɔ de wa walima kelen a ma ɲɛfɔ kosɛbɛ de bon a ma ɲɛfɔ kosɛbɛ sinon an ka mɔgɔw bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso n'an ka mɔgɔw bɛ baara kɛ lundi o lundi an ka mɔgɔw bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso la pharmacien u b'u kalama an n'an ka dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ tɛmɛ u bɛ fɛn min ɲɛf'u ye maintenant fɛn a bɛ yɔrɔ min na sisan les médicaments là médicaments ninnu retard a bɛɛ de bɛ retard in na quoi le fait que retard tara o de nana ni ye quoi sinon ni n'ala sɔnna mun bɛna kɛ donc désormais on va prendre jaabi min bɛna sɔrɔ voilà donc an bɛ a suit kosɛbɛ pour que fɛn wɛrɛ kana bɔ a la donc n bɛna mun yɛrɛ fɔ n'o ye récépissé ko ninnu empreinte gɛlɛya ko ninnu fɛn ninnu mais o jaabi in na i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'i y'a sɔrɔ fura sɔngɔ yɛlɛnni a n'a sɔngɔ jiginni n'o o bɛna ta en compte o bɛ ta en compte ani commission paritaire o kɔrɔ hali ni dɔ farala fura sɔngɔ kan voilà 30 de bɛ sara hali bi tout à fait 30 bɛ fara a kan mais waati bɛɛ parce que commission ani DPM bɛ baara kɛ ani ordre des pharmaciens bɛ baara kɛ ani santé structure bɛɛ bɛ parce que an yɛrɛ bɛ ministère kelen na sisan donc chaque fois a fɔra commission paritaire kɔnɔna la chaque fois ni yɛlɛma kɛra u bɛ information di kana ma information bɛ circuler pour que a bɛ se ka ta en compte cogo min na pour que assuré kana degun o fɛɛrɛw de tigɛra an fɛ n y'a f'i ye cogo min na dossier bɛ cabinet la a kan ka signer sɔɔni bon ni n bɛ se ka n da don empreinte ko ni carte gɛlɛya ko ni fɛnw na a y'a fɔ cogo min na effectivement a daminɛ la il suffisait seulement an ye le 1er mai 2011 kanɔmu yɛrɛ prestation daminɛ la o la le 1er mai 2011 donc o y'a sɔrɔ carte ko ma sigi sen kan donc a y'a récépissé min fɔ tiɲɛ don i bɛ t'i jɔ dɔrɔn hali ni récépissé t'i bolo i ka carte i ka numéro matricule n'i ye fonctionnaire i b'o fɔ n'i ye travailleur salarié i bɛ INPS la i bɛ ka numéro matricule fɔ dɔrɔn numéro INPS fɔ dɔrɔn i bɛ furakɛ mais n'i y'a ye gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ nin fɛn in kɔnɔ assuré yɛrɛ ka comportement de don u bɛ bon sonyɛli ni fɛn minnu b'a la namara ni carte b'a la parce que carte kelen sa i b'a sɔrɔ du bɛɛ bɛ furakɛ c'est pourquoi o de nana ni carte biométrique ko nin ye o ye pour que ka dɔ bɔ yuruguyurugu ni fɛn na quoi voilà donc o de gɛlɛyaw bɛ yen a y'a fɔ cogo min na gɛlɛyaw b'a la mais an bɛ fɛn o fɛn na an b'an bɛ ka baara kɛ don o don pour que gɛlɛya ninnu bɛ se ka taa ka bɔ yen cogo min na
donc empreinte ko ni fɛn nu vraiment a carte mise à jour an ye borne bila pratiquement dɔgɔtɔrɔsobaw bɛɛ la borne de mise à jour bɛ yen kana mun na hali ni hali baara tɛ yen n'i taara i bɛ fɛn sɔrɔ yen bon dans les régions c'est pareil n y'a fɔ cogo min na. mais ale y'a fɔ de ko i bɛ taa sescom dɔw la ko nɛgɛ kaɲɛ 4 waati wulada fɛ k'i bɛ taa sɔrɔ amu service tɛ yen bilen. ouais bon o tɛ amu dɔrɔn ye o c'est à dire hali dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la n'i taara i b'a sɔrɔ service yɛrɛ tɛ yen. ouais bon o gɛlɛya ninnu an bɛ baara n y'a fɔ cogo min na an bɛ ka baara mun kɛ o bɛɛ b'o kɔnɔ quoi bamakɔ ta ka fisa n'i taara région na i b'a sɔrɔ foyi tɛ yen alors que u ye convention signé hali bi na an bɛ région na a fɔra ko an ka représentant bɛ région na u kan ka baara de kɛ instruction dir'u ma pour que sescom bɛ se ka fonctionner cogo min na bon a yɔrɔ dɔ fana fɔ Kulibali ye yɔrɔ dɔ fɔ an m'o tɛ yɔrɔ min na burusi kɔnɔnaw ni dugu minnu yɔrɔ ka jan kosɛbɛ bon kana min ka baara tɛ ka dɔgɔtɔrɔso bila sen kan a ye tɔndenw ye quoi anw ni dɔgɔtɔrɔso bɛ yɔrɔ min na an b'u démarcher an bɛ contrat de signer an ni ɲɔgɔn cɛ u b'an ka mɔgɔw furakɛ an b'u sara donc yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ yen population yɛrɛ bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso rapprocher k'a fɔ an bɛ yan nɔ an bɛ baara la yan n'an tɛ k'an b'o sɔrɔ n'a bɛ se ka an b'o rapprocher ou bien u bɛ se k'an gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka papier signer an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman fana kan ka kɛ mais ɲinan programme na 2022 programme na sescom caman bɛna fonctionner voilà au profit des assurés. non mais a y'a yira fana k'a fɔ ko kunbɛli kɛcogoya la i y'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso ninnu na ko ka kunnafoni di mɔgɔw ma dɔɔni nka ale ko kunbɛli kɛcogoya yɛrɛ man ɲi ni kunbɛli kɛcogoya yɛrɛ man ɲi kunnafoni bɛ se ka faamuya. o ye tiɲɛ mais bon o ye o yɔrɔ ninnu tajɔrɔ ka jan dɔɔni o bɛ dépend mɔgɔninfin maracogo la fɔ denbaya kɔnɔ. mais aw minnu ye bɛnkan ta walasa k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko a ye na aw bɛ wari sara an bɛ aw ka kɛnɛya ko ta fanfɛla nɔgɔya k'aw ye ni ka dɔ ta o sarali la n'aw ma kow sigi sen kan walasa o bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati est ce que a tɛ kɛ gɛlɛyaw ma. ouais ko bɛ ka sigi sen kan ko bɛ ka sigi sen kan e bɛ ka gɛlɛya min fɔ le fait que mɔgɔ tɛ kunbɛ ka ɲɛ dɔgɔtɔrɔso la o tɛ kana min ka fɛn ye o. o ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ɲɛmɔgɔ de kan ka mɔgɔw former dans ce sens u ka se ka accueil kɛ n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw bɛ taa clinique privée la dɔ wɛrɛ de don parce que structure publique la l'accueil n'est pas aussi que ça donc vraiment c'est un changement de comportement mɔgɔw taabolo kan ka yɛlɛma o yɔrɔ la quoi. a ye kuma dɔ fana fɔ ko ni banabaatɔ n'i bɔra dugu dɔ la ka na dugu wɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ bamakɔ pour que i ka se ka furakɛ ko i ka nani ani i ka segili ko kana assurance maladie kan ka obligatoire kan ka dɔ ta u la walima kelen a kan k'o sara yɛrɛ de donc o ko bɛ cogo di. o ko talen don en charge par l'assurance maladie obligatoire c'est le transport médicalisé c'est à dire ni dɔ dɛsɛra région dɔ la sisan ou bien bamakɔ yan ka bɔ fɛn référence système de référence évacuation i taara sescom dɔ la ma se k'i furakɛ u bɛ ta ka taa CCRF la n'u ma se k'i furakɛ u bɛ ta ambulance bɛ tali min kɛ o ye ni ambulance de y'i ta mais n'i yɛrɛ y'i ka bolimafɛn ta ka na k'i yɛrɛ furakɛ aw t'o wari sara o bɛ sara o fana bɛ sara. il y a deux types de furakɛli suguya ye fila ye a bɛ f'o ma ko ambulatoire i ye mun fɔ o y'o ye ni i wuli i yɛrɛ i man kɛnɛ i ka so i taara i yɛrɛ dɔgɔso la c'est à dire i yɛrɛ bɛ déplacer quoi i bɛ taa i yɛrɛ furakɛ dɔgɔso la o ye ambulatoire donc t'o ye 70% prise en charge ko ye an b'o ta i yɛrɛ bɛ 30% san maintenant ni en cas ni hospitalisalen don i ladalen don dɔgɔso la fura fɛn o fɛn bɛ k'o cadre kɔnɔ an b'o bɛ 80% ta e yɛrɛ bɛ 20% sara donc a ye mun fɔ référence évacuation i bɛ yɔrɔ dɔ la i man kɛnɛ u b'i ta ka na donc o coût fana o coût calculé don o bɛ ta en charge voilà donc comme an m'o nana sɔrɔ fɛnw bɛ déjà minnu yɔrɔ ka jan u b'a kɛ cogo dɔn mais i b'o wari sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o fana bɛ sara pharmacie de la wa. a bɛ sara facture fɛ facture awɔ an b'o facture u b'a facture a bɛ sara o fɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔso la awɔ donc u bɛ facture kɛ ka bila ka taa kana min na i n'a fɔ fura ni fɛnw bɛ rembourser cogo min na a bɛ kɛ ten de. ayiwa ko minnu tun t'o kalama aw bɔra o kalama nin ye Kulibali an bɛ kuma d'i ma tuguni i kuma tila gɛlɛyaw fɔli la. oui effectivement monsieur Touré Gawusu Kulibali émission yɛrɛ taabolo diyara ne ye quoi parce que an ye association min ye n'an bɛ assuru bɛɛ tɔgɔ la ni anw kumana kana mɔgɔw yɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko effectivement k'an ye kuma fɔ ko bɛɛ ye tiɲɛ formation k'a jira k'a fɔ k'an ye kuma fɔ ko bɛɛ ye tiɲɛ u b'an nisɔndiya an ka baara la quoi donc mais c'est que ce développement min yɛrɛ faamu dɔɔni Jara ka kuma la c'est que Jara ye kuma fɛn fɛn fɔ nin kuma in si tɛ comment on appelle ça difficulté ninnu jaabi ye quoi par exemple a ye fɛn ko in fɔ n y'a f'i k'a fɔ RCPC tun bɛ di mɔgɔ bɛ cotiser AMO la sara de b'o yira k'i bɛ cotiser 6 mois yanni ka AMO bénéficier mais 6 mois mana dafa RCPC min d'i ma mais ne b'a ka Jara ɲininka mun na
fɔlɔ récépissé tun bɛ d'i ma i bɛ se ka t'i ka prestation mais munna récépissé tɛ se ka prestation kɛ sisan fo i ka carte ka bɔ or que entre temps halisa wari bɛ ka b'i kunna donc au lieu de faire 6 mois de cotisation souvent i bɛ se k'a kɛ 8 mois 9 mois san kelen i bɛ ka cotiser o tuma o 6 mois n'i cotiser ka tila ka 6 mois wɛrɛ cotiser o wari bɛ taa min o de y'anw ka difficulté et puis nin fɔlɔ min ale bɛ ka min fɔ nin est ce que c'est normal o assurew ka se ka ɲangata sɔrɔ ka gɛlɛya sɔrɔ parce que tout simplement an m'o ka liste de médicaments mise à jour ma se ka kɛ depuis 2014 nin o san 7 de o san 7 texte b'a jira k'an ka min sara k'an ka 30 min na aw bɛ ka 70 sara aw bɛ ka 60 sara dɔrɔn tuma dɔ la aw bɛ ka 50 sɔrɔ est ce que o y'o jaabi ye wa est ce que n'o don k'an ka bin anw kan wa aw ma se ka baara kɛ aw ma se ka mise à jour liste de médicaments kɛ est ce que o ko kan ka to ten tɔ wa fo ka assuré to u yɛrɛ ma ten donc c'est pour ça an y'an organisé ça fait 6 ans nous nous sommes organisés ça veut dire que même an bɛ min yɛrɛ développé an b'o bɛ nin bɛɛ kɛ u tɛ assuré yɛrɛ associé a la u bɛ nin bɛɛ kɛ u tɛ assuré associé a la et puis ne b'a fɔ jara ye a ka lamɛn a ka da la ou a kana da la assuré kana min ko in tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la an ma ko in tɛ se ka taa cogo si la n'a sɔrɔ assuré ma impliqué la assuré min bɛ impliqué la association bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan baarakɛlaw b'a la baarakɛlaw fonctionnaires b'a la retraité b'a la donc u ye danaya ta ka di ne Kulibali kan ko ne ka k'o ka président ye an bɛ baara kɛ an bɛ hali an ka fɛnw ci kana mɔgɔ ma suba u ka an jaabi donc kana minnu ka bon cogo min na an bolo parce que objectif yɛrɛ fɔlɔ min ye association bɛ se ka kɛ cogo min na an b'o bɛ se ka kɛ jigin maliyɛnw kɔrɔ cogo min na pérenniser en tout cas l'assurance maladie obligatoire pour que sommet ni séminaires kunna cogo min na an b'o kana bi ten maintenant aw ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ k'u organiser ka aw dɛmɛ parce que kana bɛ cogo min na kana bɛ se ka nin baara kɛ kana yɛrɛ kelen man ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ wɛrɛ b'u la mais an bɛ nin information baara a y'a yira ko ni INPS ni CMSSS bɛ baara kɛ Caisse malienne de sécurité sociale. Non, on est aux EDO, ça c'est les gestions, on est gestion déléguée au hôtel, au coffre de, au Bénin coffre, association de organisation, ma finance à vous, à Ejabi Moubi, moi Jabi Moumaté, mais fait quoi parce que il y a des personnes qui disent 6 mois, ça va vous 6 mois de cotisation. Mais il veut que ça gagne cotiser. Il veut que ça gagne cotiser. Maintenant 6 mois on va vous pour arrêter peut-être tu me faut la semaine d'affaires, ça attend d'affaires. Au anya mo Jabi là. Non, an bɛ tila ka kuma d'a ma sisan a b'o jaabi n bɛ ɲininkali dɔ tengu n bɛ tila ka kuma d'i ma sisan n bɛ ɲininkali dɔ tengu Mamadu Seydou Kone la tuma dɔ la i bɛ taa pharmacie la a bɛ f'i ɲɛna k'a fɔ ko ko réseau bɛ panne na o panne a bɔra jɔn de la. Bon Touré vraiment émission nin nafa ka bon ne yɛrɛ bolo an ma se ka kuma an ma tila fɔlɔ an ka taa n'a ye. Bon janingi ko kuma jaabi awɔ mais jani kana ɲinɛ quoi a yɔrɔ dɔ fɔ ko ni prix fana jiginen don ko fɛngɛw b'a kɛ formation to o noter en fait o fana o décision tout tana réunion paritaire dɔ de senfɛ n t'a dɔn n'a tun bɛ yen parce que ne yɛrɛ tun bɛ participer réunion paritaire la a tuma na a kuma bunna kana mira ko bon facturé à l'étiquette. Facturé à l'étiquette. Donc, ni prix min en tout des dames facturé à l'étiquette là, on a fait non, qu'on a facturé ou qu'à prix. A donc, ne reste mis en salle à décision là. Bon, quoi faire ou là nous qu'on a au bois la tourner, qu'on facturé à l'étiquette. Ni prix ni pharmacie là, froid qu'on est qu'on va de froid prix c'est le marquant. Ne ego ko fura prix 1000 francs étiquette la 900 francs malade yɛrɛ bɛ sɔn o ma wa an k'o kuma bila an m'o yɛrɛ problème i ka réseau man ɲi réseau man ɲi o t'an nɔ ye dɛ an m'o jara na tila k'o jaabi d'i ma o kɔni t'an ye parce que depuis an m'o nana an m'o y'a imposer an kan fɔlɔ an ka dɔ fara an ka personnel kan parce que baara cayara an m'o y'a imposer an kan hali u ka contrôle droit fermé, droit ouvert. En ka baraton, espace-mo manga ordonnance di mɔgɔ a manga ticket d'accréditation di mɔgɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka droit dayɛlɛn tɛ maladie bɛ taa dɔkitɛriso la ordonnance bɛ d'a ma ticket bɛ d'a ma ordonnance bɛ sɛbɛn a selen pharmacie la a bɛ fɔ k'a ka droit fermé don o t'an ka baara o mais u y'o imposer an kan an tila k'o minɛ diyagoya pharmacie fɛn fɛn bɛ an la bi internet b'a bɛɛ fɛ 24 heures sur 24. An bɛ baara kɛ ten de fo anw ka baara ye an yɛrɛ bɛ kanam yɛrɛ de ka baara la san pharmacie kɔnɔ i bɛ min kɛ kanam baara la pharmacie kɔnɔ i t'o kɛ ko wɛrɛ la o ye réseau perdu ye
bon ne réseau perdu la an kɔni b'a fɔ n'a sɔrɔ pharmacien bɛɛ b'a ta gérer par exemple n'i ka maladie ni maladie min don n'a b'i ka yɔrɔ la n'i b'a dɔn kɔrɔlen i bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka fura d'i ma mais kɔfɛ an b'a vérifier an yɛrɛ b'o kɛ mais problème gɛlɛmayɔrɔba yɛrɛ de ye min ye dɛ o ye an ka wari saraliko de ye an ka wari tɛ sara a waati la n t'a dɔn n'aw bɔra kalan peut-être a bɛ se ka kɛ émission yɛrɛ i y'a fɛngɛ initié o de kama bon an tɛ syndicaliste an da ma a la mais n tɛ se ka na ka taa ni m'a kuma fɔ teliyala convention na an ni kanan bɛnna min na n'i ye facture déposé tile 10 duuru i ka wari bɛ d'i ma an dɔw kalo 3 kalo 4 kalo 5 kalo 6 tuma dɔ la an ka wari tɛ d'a ma an dun bɛ taa fura ta juru la dɔw de bolo an mana feere an ma o tigi ka wari sara ni e bɛ ka kanamu ka wari fɛngɛ ordonnance o wari tɛ ka d'e ma blocage bɛ na hali kɔsan na Sénégal tun ko k'u bɛ amu jɔli min kɛ dɔwɛrɛ tɛ o parce que pharmacie coronna amu ko la bi fɛn ɲuman ye amu ye dɛ n'a kɛcogo ɲɛna. mais sisan n'a kɛcogo man ɲi i jɔ n ka nin yɔrɔ ni fara kan dɛ fo teliyala fo an m'u mɔgɔ ka o yɔrɔ de jate minɛ depuis bi ma se an ye proposition caman k'u ye an m'o bi pharmacien médicament la fura fan fɛ pharmacien de bɛ ka an m'o préfinancer Mali kɔnɔ ni mɔgɔw kan k'o de dɔn maladiw kan k'o de dɔn. an bɛ kuma di Nci Jara ma Nci Jara ko Kulibali ko k'ale bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ de ye ni u ka cotisation min bɛ sara k'a sɔrɔ certificat b'u bolo k'a sɔrɔ u tɛ se ka baara kɛ ni certificat in ye ko wari bɛ taale min de ka d'a kan olu tɛ se ka baara kɛ n'u ka certificat ye o waati la. Bon effectivement il a quelque part raison mais n bɛ ka mun f'i ye bamanankan na k'a jo b'a la yɔrɔ dɔ la. voilà jo b'a la yɔrɔ dɔ la. mais n bɛ mun fara a kan o kan parce que a ko pour que mɔgɔw tɛ se ka furakɛ ni récépissé récépissé parce que fɔlɔ an tun bɛ système dɔ de kan an bɛ ka na système kura kan donc mɔgɔw kan ka o yɔrɔ faamuya ne k'o yɔrɔ la n'i bɛ fɛn kura ɲini le temps d'adaptation y a tout ça o gɛlɛyaw bɛ yen quoi bon n y'a fɔ cogo min na o bɛɛ nin bɛɛ assurer ka comportement de nana ni ye sinon ni est-ce que assurer bɛɛ dɔn. assuré bɛɛ tɛ mais caman de b'a kɛ o de chaque fois minnu t'a kɛ olu fana nana bin o kɔlɔlɔ kɔnɔ. awɔ bon o de don ko jɛgɛ kelen dun bɛ jɛgɛ bɛ tiɲɛ o jɛgɛ kelen dun bɛ jɛgɛ bɛ tiɲɛ donc minnu b'a kɛ o de sinon n y'a fɛ depuis le 1er mai 2011 i bɛ t'i ka fɛn i bɛ numéro matrique bɛ fɛn fɔ i bɛ furakɛ donc o gɛlɛyaw donc au fur et à mesure u bɛ fɛn dɔ kɛ an fana bɛ ka labɛn dɔw sabati pour que olu bɛ se ka. a ka labɛn kura in na est ce que o gɛlɛyaw bɛ ban wa. n'ala sɔnna o bɛɛ bɛ ban mais n y'a f'i cogo min na a b'a kɔnɔ wa ou bien ni ala de sɔnna a b'a kɔnɔ an bɛ ka baaraw la a bɛɛ ma ban fɔlɔ o de la an bɛ k'a fɔ ni ala sɔnna n'a bɛɛ banna waati min il y aura aucun problème. voilà panique in dun réseau in oui réseau kɔni ça c'est o dɔw bɛ o dɔw kɔni y'an yɛrɛ se mako t'o la n'i y'a jateminɛ souvent hali même le téléphone simple i b'a sɔrɔ réseau bɛ ban don dɔ o n'a min kɛnɛ man kɛnɛ tuma dɔw la a bɛ saya ni balo cɛ réseau mana dɛsɛ o yɔrɔ la solution wɛrɛ foyi t'o la. ouais n b'o de f'i ye a dɔw bɛ yen an yɛrɛ semako tɛ quoi parce que n'i y'a don min na ni réseau burutila yɛrɛ a dɔw bɛ fɔ société de téléphone na quoi donc n'o kɛra n y'a dɔn an seko t'o la voilà bon ani il a parlé de l'implication des assurés Kulibali a y'o kuma fɔ o fana o ye tiɲɛ mais effectivement o ye an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ an sensibilisation ni fɛnw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a kan ka mun faamu o ye an b'o kɔni a gestion confiera kanam la ani minnu bɛ baara kɛ o ye INPS ani caisse fo k'o fana faamu quoi et puis pas u tɛ se ka baara kɛ an bɛ jɛn an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma quoi a ye fɔ cogo min na kuru ni fɛn bɛ na an bɛ bɔliw ni fɛn kɛ ɲɔgɔn kan ɲɛfɔliw kɛ bon a y'i da maga fana ko an b'o tɛ se ka diplomatiw furakɛ kɔfɛ don ɲinana o jaabi kɔ o tɛ se ka kɛ parce que an b'o fɔlen don mɔgɔ bɛ furakɛ territoire dɔrɔn de kan donc n'i bɛ jamana kɔ kan mais mun na a bɛ tigɛ o kun o la. non an ye solution sɔrɔ la parce que minnu bɛ yen n'u ye demande kɛ parce que diplomate dɔw bɛ yen dɔw ka denbaya bɛ yan dɔw n'u ka denbaya taara minnu ka denbaya bɛ yan n'i ye demande kɛ ko état i ma demande kɛ a bɛ tigɛ kun i ka mɔgɔ bɛ furakɛ n'a ye yan mais minnu ye demande kɛ n'u bɛ kɔfɛ u n'u ka denbaya taara a bɛ jɔ yan'u ka segin. i y'a yira sanga banna ka ban ko nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen k'aw bɛ baara la k'aw ye gafe dɔw sigi sen kan ko k'o bila yɛrɛ nka an bɛ se k'an sigi ni o gɛlɛyaw banni ani o gafe in matarafali la yanni waati jumɛn de la. bon o gɛlɛyaw ni fɛn a banni pepewu tɛ se k'a fɔ a bɛ ban mais an kɔni an m'an sago k'a la n y'a fɔ ye cogo min na aw seko don dɔw bɛ kɛ an tɛ sunɔgɔ o bɛɛ kun ye ko a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na
an b'o de o fɛɛrɛw la don dɔ kɛra an bɛ donc a don dɔnnen tɛ fɔlɔ nka o bɛ baara la voilà an bɛ parce que basculement ma ban kosɛbɛ quoi an bɛ fɔ parce que an bɛ système kɔrɔlen kan an bɛ ka taa système kura kan donc an seko ye fɛn o fɛn ye an b'o k'a la pour que mɔgɔ bɛ a bɛɛ fana kun ye fɛn kana jɔ cogo min na an bɛ baara fɛn fana o de don parce que n'a kɛra wasanba ye d'accord voilà ayiwa sanga banna an bɛ kɛnɛ wɛrɛw sɔrɔ walasa ka kuma amu ko in ka hali bi walasa jamanadenw olu ka lafiya ka se ka sabati a ko la baara kɛcogoya ka se ka faamuya an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma Nci Jara ale tun bɛ yan Kanam tɔgɔ la Mamadu Seyidu Kone ale tun bɛ yan ordre des pharmaciens du Mali tɔgɔ la Gawusu Kulibali ale tun bɛ nɛgɛjuru sira la min ye ayiwa assuré olu ka tɔn ɲɛma don nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o ni ja labɛnba Salim Jwara ani Mamadi Keita ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw k'an bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri Halud Mauni. Chaîne Beri Sigikafɔba.